Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Prince, Arkam Prince. So, saya hari ini dekat GLOJAS. Saya datang untuk treatment kedua. Alhamdulillah, I can see improvement. I always keep myself updated. So, super excited for the second treatment. So, I want you guys to follow me. Ikut saya tunjuk kat you all. Jom! Okay guys, saya nak pergi ke treatment room. Jom! Okay, hari ni Prince datang ke klinik kita untuk treatment Alopecia Areata buat kali kedua, which is intralesional steroid injection. Come. Okay, selepas rawatan yang pertama menggunakan protokol di klinik kita, kita boleh nampak dia punya pertumbuhan baby hair rambut sudah mula timbul. 1, 2, 3. So guys, macam you all nampak tadi, Prince baru habis rawatan kedua Prince dan Prince sangat-sangat excited dan insyaAllah Prince harap dengan rawatan ketiga, Prince hair rambut akan tumbuh balik macam dulu.